So, lesson 27. So, lesson 27, we are going to discuss potential verb. When we say potential verb, it is used to state what things you can do. It is same in N5. Sa N5, dictionary form plus kotoga dikimas. Pero dinhi sa lesson 27, different ang iyang conjugation. So, let's proceed sa conjugations. So, sa group 1, pag mag-conjugate tag potential verb or can-do verb, change na to ang last letter before sa mas. And change it to E sound, then ibalik na to si mas or si ru. Pag naka-mas ta, naka-polite form. Pag naka-ru ta, naka-plain form or dictionary form. So, example, kakimas. From the word kakimas to write. So, kakimas, tanggalon si mas, ilisan si ki, ug e sound. So, may mo siya kake, then, ibalik si mas. Or, pag naka-dictionary form or i-plain form na to, may mo siya kakeru. So, kakemas to kakeru or kakeru. Then, next, kaimas, meaning to buy. From kaimas to kaemas or kaeru. Then, from nomimas, then, may mo siya nomemas or nomeru. From yumimas, to read, to you can read. Yumemas, may mo yumemas or yumeru. So, nga na lang pag-change sa or pag-conjugate sa group 1. So, sa group 2, dali lang si group 2. Remove mas, then add raremas or rareru. Pag nakararemas, polite form, rareru, impolite or plain form. So, example, tabemas, to eat. Mahimo siya, taberaremas. Plain form, taberareru. Mimas, miraremas, to or mirareru. Nimas, tanggalan si mas, neraremas or nerareru. Gets? Hi, next, group 3. Si group 3, dahil lang po siya. Conjugations. Remove mas, then add dikimas or dikiru. Dikimas pag polite, dikiru pag plain. So, example, kaigi shimas, to do a meeting. May mo siya, kaigi dikiru or kaigi dikimas. Same lang na. Onten shimas, from onten dikiru or dikimas. Next, shimas. Nani onten rin? Onten. So, shimas. Shimas may mo og dikimas or dikiru. Special, natay special din sikimas. Sikimas, himuan ta na to siya ko. From word ki, may mo siya ko. Then add na to si rareru. Then pod same lang siya. Ko, add raremas. Naka-polite, naka-plain form. Unta na gets? Hi, next. So, note, naatay dili pwede i-conjugate. Unsa man? Si wakarimas. So, si wakarimas, di siya pwede i-conjugate. Bawal siya i-potential form. Kana ang timan-an na to. Kay si wakarimas, to understand, di ba? Given naman na ma-understand na to, di ba? So, di siya pwede i-conjugate. Wala siya labot sa potential verb. Next, driata sa usage in sentences. So, sa usage sa sentences, note that potential verb, instead of o, we use particle ga. Example, watashi wa nihongo ga hanasemasu. Watashi wa nihongo particle ga hanasemasu. So, watashi ay can speak. So, can speak, may mo siya dinhi hanasemasu. Then, unsay mong can speak? Nihongo, which is Japanese. So, you can speak
Japanese. Example number 2. Mira-san wa kanji ga yumenai. So, pwede po nato siya negative. Dili niya kaya mo basa og kanji. Miller-san can't read kanji. Di lang siya kay positive tanan. Pwede din nato negative. Still same pa rin. Imo na to sound, then add si nai. Next, hituri de Kyoto e ikemasu. So, take note. Then here, dili siya ga. So, si ga, pwede lang siya kapag, ilisan lang si, naka-particle ga lang tapag ang particle is o. So, instead o ang gamitin na to, may mo siya ga. Sa mga fixed na particles, example, si si ni. So, as is na siya. Kuntahay, hituri de Kyoto e ikimasu. So, naka-particle ta instead ka. So, dira. Fixed na siya. Sa mga fixed particle, wala kay bag-uhon. So, I can go in Kyoto alone. Next, kino. Sama ni nga kanji. Dapat mabasa ninyo ni nga kanji. Hindi mo ni nga kanji kay magawas ni sa and for sure ko na isa magawas ana. Kanang ototo, ani, ane, studying na. So, kino ototo ni aimasen deshita. So, naka-particle ni ta din ha. Diba kay pag aimasen, to aimas, to meet. Particle ni kung kinsa ang na-meet or kinsa imong wa na-meet. So, kino ototo ni aimasen deshita. I did not able to meet my brother yesterday. So, inga na siya pag gigamit sa sentences. So, next. So, dinhi ata kay miemas and kikoemas. Kani siya is, ano na siya sa vocabulary. So, mogamit ka ani if ang imuhang sentence is naturally na heard nimo or nadungog nimo, naturally nimo nadungog or nakita ang isa ka situation. Kontahay. Example. Mado kara umi ga miemas. So, you can see the sea from the window. So, naturally siya nahitabo. Kaya mag-ibon man dyan mo siya makita. So, particle ga, gihapon ta din ha. So, another example. Tonari no heya kara. So, tonari no heya kara. Ang tapad daw niya nga kwarto, terebi no oto ga kikoemasu. Na daw siya nadungog nga sound sa TV. So, natural na niya na nadungog. Naturally niya nadungog. Nuggets. Ay, next. Next pattern ta. So, si dikemas, dili lang siya kay kaya. Pwede po siya gamiton sa pag-express if naay nahuman, finish, or completed. So, kung naay nahuman or naay na complete. Kunyari, na napatindog. Example, ani. Ekino mae ni ukisupa ga dekimashita. A big supermarket was built in front of the station. So, in front of the station, ekino mae ni. Mana siya in front. Ukisupa, big supermarket, was built. Was built or was finished or was completed. Mana siya. Dekimashita. Next, other example. Kuruma no shuri wa itsu dekimasu ka? Kuruma no shuri meaning car repair. Itsu, when. Dekimasu ka? Can be completed. So, ingana siya paggamit. Another. Reporto wa report. Itsu dekimasu ka? Reporto wa report. Itsu, when. Dekimasu ka? Can you finish? So, when can you finish the report? Ingana siya. Si dekimasu. Hi, next. Si shika. So, shika used with negative verbs, meaning only. Pag nagamit kag shika, automatic ang kasunod niya nga verb is negative. For example, hiragana shika kakemasen. So, I can only write hiragana.
So wala na ay nag-ingon siya na kaya niya magsulat og hiragana, only hiragana. Another example, Eigo shika yomenai. I can only read English. So dinhi nakamasenta which is polite. So sa number 2, yomenai, negative gihapon. Ang bantong na yomenai, either pwede na to siya polite or polite or plain form. Plain form lang na siya, pero same lang na siya. Naka-polite lang to dinhi naka plain form. Next, mizu shika nomimasen. I can only drink water. So ing ana paggamit si shika. Only, meaning only. Timanan mo kasunod ni shika is negative verbs. Hi, next. Then yata, noun wa verb, positive na verb, plus ga, then noun wa verb negative. So, from dinhi nga pattern, makita ni mo nga positive negative. So, nag-contrast siya, kabaliktaran. This is to express a contrast. Kuntahay, unsa imong, so example din hiya. Kohiwa. So, nakawa, noun. Kohiwa. Verb nimo positive. Nomimasu ga. Moinom ka og kohi. Ga, but, kohi, biru wa nomimasen. Di ka moinom og beer. So, kohi wa nomimasu ga. Kohi wa, biru wa nomimasen. So, yung ana siya paggamit. So, another example. Hiragana to. Pwede duha. Hiragana to katakana wa. So, duha. Hiragana to katakana wa kakemasu ga. So, write ka og hiragana o katakana, pero kanji wa kakemasen. So, I can write hiragana and katakana, but I can't write kanji. So, nakakontra siya, kabaliktaran. So, wala siya ginagawa. Positive, negative. Positive verb, negative verb na to. Another example. Kino wa, so kagahapon daw. Ame ga furimashita ga. So, ni ulan gahapon. Pero, kyo wa karon. Kyo wa ame ga furimasen. Wala daw ni ulan karon. So, baliktad siya. So, dinhian naka-positive ta nga verb. Dinhian naka-negative. So, gets? Unsa pa? Another example. Para mas masabtan. Example. Keki wa taberaremasu ga. You can able to eat cake, but ga, so may dili. Karai tabemono wa tabimasen. So, kaya ni mo muka og cake, pero di ni mo kaya mukaon og halang nga pagkaon. Karai tabemono wa tabirare masen. Tabirare masen. Kaya nagrare mas ta sa unahan. So, tabirare masen. So, mga example sa contrast. So, timanan ni mga pattern niya. Noun, nakawa, verb positive, tapos ga, tapos noun, nakawa gyapon, then verb negative. Unta na gets. So, next. So, kani, additional na lang ni. Particle wa with other particle beside it used to commonly state the topic would still remain the particle attached in it. So, di ba natin mga double particle? So, example, pero nihon de wa uma o miru koto ga dekimasen. So, sa nihon daw, nakade siya, kay dinha naka-fix na siya na, di ba makita, marag na action na hitabo. So, nihon de wa, nagbutang ng tagwa, para ma-emphasize na dito nihon de wa uma o miru koto ga dekimasen. Another example, koko kara wa. So, from here, you can basug de
dikimas. So, pwede na daw kung sakay og bus. So, pwede na siya mag-double particle instead lang, except sa particle o ga. Bawal ta maggamit og wa kasunod niya. So, timaan mo, pwede particle wa kasunod niya, pwede siya mag-double except sa ga o sa particle wa. So, mauna siya ang lesson 27.